மச்சான் இவ்வளோ நாள் நான் தேடிக்கிறத உள்ள பக்கத்தான் இருக்க மச்சான். ஏஞ்சல் இல்லை மச்சான், தேவதை. சிரிக்காத சிரிக்காத, சிரிச்சா நான் வாங்கிக்கிடுவேன். தமிழ் பிடிக்குமா? பிடிக்காதா? சத்தியமா? அப்பனா கேரளா. ஓ, எனக்கு அழகான பொண்ணுங்களை பார்த்தால என்னோட வாய்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிடும். ഇത്ര നാളുമേ ഒരാളെ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഫോട്ടോ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നേരിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. എന്ത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ കാണണം, പിന്നെ അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് നടക്കുന്നത്. ആ കൊച്ചിനെ എനിക്ക് കാണണ്ട നേരിട്ട്. കണ്ണട നിന്നൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു ഫോട്ടോയും വരച്ച്